जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानक स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु जुलाई मास पई वृष राशि राशिफल संपर्क में आलोचना करवा। जदि आपणकर वृष राशि आपण माने जानिया पई चाहूतांती जे जुलाई मासटी मो पई किपरि बीतिबो, जुलाई मासरे मोर आर्थिक स्थिति, कर्मक्षेत्र, कर्मजीवन एवं व्यावसायिक क्षेत्र, पारिवारिक जीवन, संतान संतति क्षेत्र, मांगलिक कार्य ये केमिति रहिबो, मोटामोटी जुलाई मासरे आय व्यय अटकल केमिति रहिबो। जदि आपण जानिया पई चाहूतांती ताले वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत भल भाव में देखंतु एवं किछि प्रतिकार आपण कहिबि से प्रतिकार मध्य करंतु। तेबे जुलाई मासरे जदि आमे वृष राशि पई ग्रह स्थिति देखिबा ताले आपण को राशि रे मंगल रहिचंती, जे कि व्ययाधिपति सप्तमाधिपति आपण को राशि रे रहिचंती एवं सारा मास जुलाई मास आपण को राशि रे रहिबे। आपण को राशि रो द्वितीय रे रहिचंती रवि एवं 16 जुलाई पर्यंत रवि द्वितीय रहिबे एवं 16 जुलाई परे रवि आपण को द्वितीय राशि रो तृतीय राशि कर्कट राशि को चलिबे। सेहि बळे बुध जदि देखिबा जे धनाधिपति पंचमाधिपति जगकारक आपण को पई से तृतीय स्थान रे बृहस्पति एवं शुक्र सहित कर्कट राशि रहिचंती एवं बुध आपण 7 जुलाई रे बुध द्वितीय स्थान को बक्री ही आपण को आसीबे एवं स्वगृहस्थ हेबे। से बेले शुक्र जे राश्याधिपति बा वृष लग्न होइतिले लग्नाधिपति से तृतीय स्थान रे आपणकर बुध एवं शुक्र सहित युक्त होइचंती एवं 6 जुलाई रे शुक्र चतुर्थ भाव सिंह राशि को चलिबे। वृष राशि रे व्यक्ति विशेष परोपकारी, आत्मस्वाभिमानी, आत्मसम्मान प्रिय, सामूहिक कार्य योगदान करिथांती, काहार दुख देखि पारंती नाही, तांको आपण पचारंतु कि न पचारंतु, एडवाइस मागंतु कि न मागंतु, से देखिले आपण असुविधार अछंती आपणा छाई जाई आपण को हेल्प करिया पई चाहिबे बा आपण को किछि एडवाइस देबे। गाँ रे देखिबे बा पंचायत रे देखिबे बा आपणकर देखिबे जो सोसाइटी आपण रहउचंती जदि वृष राशि व्यक्ति विशेष अछंती से तांको आडू आगभर होई प्रत्येक कार्यर नेतृत्व नेबे, प्रत्येक कार्यर मंग धरिबे एवं बहु समय रे अन्य को हेल्प करिया को जाईकरी परिवार रे भाई भौणी भणजा भाणजी पुतरा झियारी समस्त कथा बुझिया को जाईकरी निजे असुविधा रे पड़ी थांती। जदि एक कथा सत्य एवं आपणकर वृष राशि ताले दया करी कमेंट रे आपण लिखंतु आपण सहित घटना घटुची कि नाही। जदि आपणकर वृष राशि ताले आपण सहित घटना घटुची कि नाही, परिवार एमती होउची कि नाही, आपण दया करी कमेंट माध्यम रे आपण मतामत दियंतु। तेबे वृष राशि पई जदि आमे देखिबा प्रथमे स्वास्थ्य कथा विचार करिबा। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य जदि देखिबा आपणकर राशि रे मंगल रहिचंती, अग्नितत्व ग्रह मंगल व्याधिपति सप्तमाधिपति आपणकर राशि रहिचंती। तेणु आपण देखिबे गत मास 20 जून रे मंगल आपणकर राशि गले, तेणु 20 जून पर ठारू वर्तमान सुधा आपण देखिबे आपणकर टिके चिड़चिड़ा भाव बढ़ुची, टिके अशांति आपणकर बढ़ुची, आपण स्वभावतः क्रोधी नुहंती, आपण उपकारी स्माइल फेस आपणकर अन्य को हेल्प करंती किंतु कथा कथा चिड़ी जाउचंती। होउची कि नाही दया करी आपण कमेंट लिखंतु आपणकर वृष राशि हेतिले कथा कथा के आपण चिड़ी जाउचंती। एभली किछि समस्या आसी पहुँचुची जहाँ आपण केबे आशा करना। छोट छोट समस्या परिवार देखा दूची, छोट छोट समस्या कर्मक्षेत्र देखा दूची, आपण को अन्य माने भूल बुझुचंती, आपण को चिंताधारा को अन्य माने बुझी पारु नाहंती। ई भली समस्या मु देखुची आपणकर 20 जून ठारू लागी रहिची एवं ए मास मध्ये एभली समस्या देखा देबो। मु आपण कहि रखे तेणु क्रोध होइकिरी बा विवादीय स्टेटमेंट देकिरी बा काहा को क्रोधर किछि कहिकिरी आपण समस्या को आहुरी बढ़े दे पारंती। ता माने आपण कोन करिवा उचित, ता माने शांत भाव रे प्रत्येक कार्य करिवा उचित, काम एंड क्वाइट नेचर रे आपण डिसीजन नेबा उचित। जदि कि आपण खराब कहिछि बा आपण को पई टेंशन आसुछि, टेंशन ता बाटरे आसीबो आज्ञा, ताको आपण कूलली हैंडल करंतु। देखिबे आपणकर जेते बड़ आकार समस्या घटिया को अछि से लाइटली आपणकर से समस्याटे हबो। तेणु जेतेबेले भी आपण को हठात किए कौन कहूँ आपण किसी कहवा पूर्व आग पानी गिलासटे पी दिंतु। आपण को सार ये कौन प्रतिकार गोटे मजालिया कथा कहले, हाँ कारण जल जो आप अग्नि तत्व काटे निआटा लिभाए किए जल। तेणु जितेबाला भी आम ए कथा को मजा मझे भी बहुत समय बुढ़ापा बुढ़ीमा वयस्क लोक मैंने कही एत कौन रागुचु पानी गिलास पी थंडा हो कहीं कहते ता कारण शरीर भितर जो बात तत्व पित्त तत्व जो रोचे पित्त पित्त तत्व को जल तत्व जल पीले से प्रशमित करे। तेणु
जो माने आध्यात्मिकवादी लोक जो माने भगवान को विश्वास करते जो माने पंडित बोली कह जो माने ज्ञानी पंडित माने ज्ञानी बुद्धि संपन्न धीशक्ति संपन्न लोक दूरदृष्टि लोक से माने हठात प्रधान्वित होती ना बा तांको उपरु किए ढेलाटा पकेले तांके किसी फरक पड़ेनि से भावटे आपण पाखे रहिबा दरकार देले आपण ए मासटे को भल भाव अतिवाहित करें एवं ये रथयात्रा मास महाप्रभु को निकट शरणापन्न होंतु महाप्रभु प्रार्थना करंतु प्रभु मो मन को स्थिर रखंतु मते आपण विशेष चिड़चिड़ा भाव भितर मो मन भितर जो आसूची ताकू प्रशमित करिवारे ताकू ठंडा करिवारे कूल करिवारे सहायता करंतु बा मते एमिति शक्ति प्रदान करंतु जे मोर जो पारिवारिक क्षेत्र हो कर्म क्षेत्र जहाँ जहाँ प्रोब्लेम आसूची मु ताकू ओवरटेक करिकरी जाई पारे ओवरकम करि पारे हेल्थ जो देखिबा ताहले आपणकर 11 जुलाई मन रखंतु जदि आपण वृष राशि 11 जुलाई 31 जुलाई मध्य स्वास्थ्य हेतु को समस्या देखा दो शरीर में कोष्ठकाठिन्य पेटजनित समस्या थंडा दोष प्राय वृष राशि लोक थंडा बहुत कम रहे कि आपको थंडा दोष थ्रोट इन्फेक्शन भाइराल इन्फेक्शन बा भाइराल ज्वर एभली आपंकर देखा दे पारे तेणु बाहर खाद्य को आप आभोड करूँ स्ट्रीट फूड को आभोड करूँ आपन टे चटपटा खाया बेले बेले भल पाती बाहर खाद्य को ताकू आप आभोड करूँ एवं आपण ठीक भाव में दिनचर्या को अतिवाहित करूँ आपणकर जानवाहन में किसी दुर्घटना देखा दे पारे मुझे भयभीत करूनी गाड़ी मोटर जीवा समय टी सतर्कता अवलंबन करूँ जोरे आप गाड़ी मोटर चलातु ना आपणकर जेहेतु स्वभाव होचे आपन टे प्रसन्न रहंती किंतु ए किछि दिन हला आपन टे टेंशन रहउचंती तेणु अन्य मनस्क भाव में गाड़ी मोटर चलाई आपन छोट मोट एक्सीडेंट भी करि पारंती बा जानवाहन निजर किछि क्षति ही पारे तेणु आपन टे जगी रखी चलंतु विवादीय मंतव्य ठार दूरे रहंतु हठात रिएक्टिव होंतु नाही एवं स्वास्थ्य प्रति एवं जानवाहन प्रति सतर्क रहंतु एबे आसंतु जानिबा फाइनेंशियल कंडीशन आपनकर केमिति रहइबो वृष राशि व्यक्ति को जो देखिबा 16 जुलाई पर्यंत रवि द्वितीय रहिबे राशि द्वितीय मिथुन रे एवं 16 जुलाई पर रवि आपण तृतीय राशि कर्कट को जीवे तेबे आपण पई जदि मु देखिबी ताहले आपणकर 1 रु 7 तारीख पर्यंत आर्थिक स्थिति आपण पई भल रहइबो लाभदायक रहइबो सरकारी सूत्ररु किछि अर्थ आपण प्राप्ति करिवे एपरिक 15 तारीख पर्यंत मध्य मोटामोटी आर्थिक स्थिति भल रहइबो कोनोसी असुविधा नाही जो काम गुड़िक गवर्नमेंट पेंडिंग रही जो कम किसी अर्थ आपंकर कौट पाइबार अच्छी पाऊना ताले प्रायतः आप धरी चलते 15 तारीख भितर से अर्थ समस्त पाइपर कम आपंकर आगक बढ़ पारिवारिक जीवन सुखप्रद हो एक्स्ट्रा इनकम आप किसी कमिशन रु किसी अर्थ आसो किसी जमी क्रय विक्रय रु किसी अर्थ आसो किसी आपंकर एफडी आप मैच्योर्ड हम से किसी अर्थ पाइबे सेल्स आपड़ किसी प्रोडक्ट सेल करी से किसी पैसा पाइबे तेणु मोटामोटी आर्थिक स्थिति आपंकर भल रहिबो तेबे आपण को गोटे कथा मु कहि रखे आपण तरबर भाव कौन निष्पत्ति नेबे नाही बा तरबर भाव में कौन कार्य करेंगे नाही एबे आसंतु जानिबा पारिवारिक जीवन परिवार सदस्य मान सहित आपण केमिति संपर्क रहिबो वृष राशि व्यक्ति विशेष जदि आमे विचार करिबा ताहले भाई भौणी सहित टिके विवाद आपण देखा दे पारे कारण तृतीय स्थान रे बुध शुक्र एवं बृहस्पति स्थिति एवं पारिवारिक विवाद बढ़ी जाई पारे छोट छोट कथा को नहीं भाई भौणी भितर मत पार्थक्य देखा दे पारे पितांकर स्वास्थ्यगत समस्या को नहीं चिंतित हो पारती आपणकर पैतृक संपत्ति को नहीं किसी विवाद देखा दे पारे तेबे परिवार सहित आपण दूरयात्रा करिवार जोग रही कौन विवाह व्रत मांगल्य कार्य योगदान करिवार जोग रही परिवार कौन इलेक्ट्रोनिक्स द्रव्य खराब होगा जो बा फ्रिज हो रेफ्रिजरेटर किसी अर्थ आपको खर्च करिया पड़ पारे एगुड़ा किसी खराब हो पारे बा किसी नुआ जिनिस क्रय करा घर किसी रिपेयरिंग काम करा अर्थ खर्च हो पारे एबे आसंतु जानिबा आपन संतान क्षेत्र स्थिति जुलाई मासरे केमिति रहइबो वृष राशि पाई संतान अधिपति होचंती बुध पंचमेश होचंती बुध आपणकर 7 जुलाई रे द्वितीय स्थान को आसीबे वक्राचार हो कर्कट रु वक्राचार हो मिथुन को आसीबे तेणु संतान क्षेत्र जो देखा 1 रु 6 पर्यंत 1 रु 7 पर्यंत मोटामोटी देखु 1 रु 7 तारीख पर्यंत संतान क्षेत्र भल ना पिलांकर हठात स्वास्थ्यगत समस्या फूड पॉइजन फूड इन्फेक्शन ज्वर थंडा ईएनटी समस्या पिला मानकु देखा दे पारे पिला माने टिके अबाध्य होई पारंती मात्र 7 तारीख ठारू 31 तारीख पर्यंत पिला मानकर स्थिति भल रहिबो से माने आपनको पई आज्ञाकारी हेबे आपण कथा सुनिबे पढ़ापढ़ी शुभफल प्राप्ति करेंगे
ତାଙ୍କର ନୂଆ କୌଣସି ଜାଗାରେ କଲେଜରେ ବା ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ বা ନୂଆ ପୁସ୍ତକ ସେମାନେ କ୍ରୟ କରିବେ, ନୂଆ ବହି ଖାତା କଲମ କ୍ରୟ କରିବେ, ନୂଆ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଜିଦ୍ଦି କରି କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି ବା କିଛି ଅର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି, ଏଭଳି ଦେଖାଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ, କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ କର୍ମେଶ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କର୍ମେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏକାଦଶରେ ଏବଂ ସିକ୍ସଥ ଲର୍ଡ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଏ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାର ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଶୁକ୍ର। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଚଳୁଛନ୍ତି 6 ଜୁଲାଇ ପରେ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଶୁକ୍ର ଚଳିବେ, ସେହି ସମୟରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କମ୍ପିଟିଟରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆପଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ସହକର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣ ବେଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ, କେମିତି ଭଲ ସେଲ୍ ଆପଣ କରିବେ ବା କମ୍ପାନୀରେ ଅଧିକ କାମ କରିବେ ବା ସରକାର ସୂତ୍ରରେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାମ କରିବେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ 1 ରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ରହିବ, କର୍ମଚାପ ରହିବ, ୱାର୍କଲୋଡ଼ ରହିବ, ସାଲାରୀ ପାଇବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ଏ ମାସ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବ। ବା କେଉଁଠି କିଛି ପଇସା ଫସିକି ରହିଛି ତାକୁ ରିଟର୍ନ ଜଣେ କହିଛି 1 2 3 ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ 10 12 ପରେ ଦେବ, ତେଣୁ ଟିକେ ଡିଲେ ହୋଇପାରେ ପଇସା ପାଇବାରେ ବା ସାଲାରୀ ପାଇବାରେ, ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ମାତ୍ର 8 ତାରିଖରୁ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିଛି। ପଦୋନ୍ନତି, ପ୍ରମୋସନ୍, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂଆ ଜାଗାରେ ଜଏନ୍ କରିବା, ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ମିଳିବା ବା ଯେଉଁମାନେ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିକିରି କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇବା ବା ପୁରୁଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିଯାଇଛି ଆଇଟି ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିଲେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ହେବା ବା ନୂଆ ଏରିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ହେବା ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲେ, ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି 7th ଲର୍ଡ ସପ୍ତମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନ ନିଜ ଘରକୁ ବିଛାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା, ସେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସମାଧାନ ହେବ। ତେବେ ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଟିକେ ଜିଦଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ, ସେ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଜିଦ୍ଦି କରିବେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କିଛି ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ বা କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳିଆ ଜିଦ୍ଦି କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପତି ହେଇଥିଲେ ପତ୍ନୀ, ପତ୍ନୀ ହୋଇଥିଲେ ପତି ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ଦି କରିପାରନ୍ତି ବା ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଜିଦ୍ଦି କରିପାରନ୍ତି। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହିଛି। ଓଭରାଲ୍ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ଏ ମାସ ଟିକେ ଲସେସ୍ ହେବ, ଟିକେ କ୍ଷତି ହେବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଲିବ, ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ 12 ତାରିଖ ବା ମାସ ଅଧା 15-16 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଡେପ୍ରିସିଏଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିବନି, ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ରହିବ, ଲାଇବିଲିଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦରମା, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ପୁଞ୍ଜି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବା କିଛି ମାଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ସପ୍ଲାୟର ଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି, ଏସବୁ ଟେନସନ୍କୁ ନେଇକରି ମାସ ଆପଣ ପ୍ରାୟ କଟିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଯୋଗ ଅଧିକ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଟିକେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ରିସ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରିସ୍କକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଚାଲିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ପ୍ରତିକାର କରିବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ବ୍ୟବସାୟ ଭାଇମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପ ଧୂପ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ରେଗୁଲାର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା এই ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦିଆଯାଉଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋତ୍ର, ନାମ, ରାଶି ଏବଂ
ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଠିକଣା ଆପଣ ବା ଆଡ୍ରେସ୍ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ପାଠ କରି ଆପଣଙ୍କୁ এই যন্ত্রটি আপনার দেইপারিব। যদি আপনার ব্যবসায় করছেন, ব্যবসায় ক্ষতি চালিছে, তাহলে বাণিজ্য অভিবৃদ্ধি যন্ত্র। যদি আপনার কর্ম করছেন বা অন্যান্য ফিল্ডে অনেক, তাহলে শুক্র গ্রহঙ্ক যন্ত্র আপনার আমঠার নেইপারে। পূজা পাঠ প্রাণ প্রতিষ্ঠিত করে আমি দেবু, তাকে পূজা করা দ্বারা অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে পার। তেবে দর্শক বন্ধু, যদি ব্যক্তিগত ভাবে মো সহ আপনার সাক্ষাৎ করা চাহুচ্ছেন বা দীর্ঘদিন ধরে ইচ্ছা অছি যে মু যাইকি সার সহ মিশিবি ভেটিবি, মাত্র কৌশি কারণ আসিপার না, তাহলে টেলিফোন মাধ্যমে টেলিফোনিক কনসলটেন্সি আপনার পাইপারে। আপনার যে নম্বর দিয়া যাচ্ছে সে নম্বরে আপনার যোগাযোগ করে আম কর্মকর্তা টাইম বুক করে আপনার আসি মো সহ সিধাসলখ সাক্ষাৎ করে পারে বা টেলিফোন মাধ্যমে কথা হয়ে পারে। আপনার সাক্ষাৎ কলে সামনাসামনি বসি 45 মিনিট 1 ঘন্টা পর্যন্ত আপনার মো সহ আলোচনা করে পারে এবং আপনার জাতক নিজর সন্তানଙ୍କର বা পরিবারবর্গଙ୍କର জাতক ଆପଣ ଗଣନା କରିପାରିବେ বা টেলিফোন মাধ্যমে ଆପଣ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ବା ସନ୍ତାନଙ୍କର ଜାତକ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି বা ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥାଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି বা ଆପଣ ନବଜନ୍ମିତ ପୁଅ ବା ଝିଅଙ୍କର ଜାତକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉଛି ସେ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆସି ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ বা ଟେଲିଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଟେଲିଫୋନିକ୍ କନସଲଟେନ୍ସି ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟିକୁ ଶୁଭପ୍ରଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହେଉ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।